selamat malam teman-teman semuanya, seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Apa kabar teman-teman semua? Kita berjumpa kembali di Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan KJRI-Hong-Kong. Saya Ayu Saptaning Tias akan menemani teman-teman semua selama 1 jam ke depan, kurang lebih. Bersama-sama kita akan ngobrol bareng ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan sekarang sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong. Kita juga ada di media sosial lain, baik di Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Pastikan teman-teman sudah follow kita juga ya di media sosial tersebut untuk mendapatkan info-info terkini yang pastinya berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua, seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Nah, seperti biasa juga kita mengundang teman-teman nanti untuk ngobrol bareng bersama kita, baik melalui kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp di 94001506. Sekali lagi di WhatsApp 94001506. Sampaikan pertanyaan beserta nama. Nanti akan kita pilih 2 penanya yang beruntung yang mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Di episode sebelumnya juga kita sudah pilih 2 orang penanya yang mendapatkan 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Selamat yang pertama kepada Wiwin Siswi Tri Utami dan yang kedua Siti Mudawatul Janah, mendapatkan 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik. Malam ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan Miss Zoe Xu. How are you? Good evening. Good evening. Hi everyone. Good evening. Very nice to meet you over there. Yeah. Today on behalf of the Occupational Safety and Health Council, I'm very pleased to share with you about the health and safety tips for all those domestic work. I hope the information will be useful for you. Yes, so jadi Miss Zoe Xu adalah Senior Consultant dari Occupational Safety and Health Council Hong Kong atau Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Hong Kong, sebuah lembaga yang bertugas untuk mempromosikan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah tips menjaga keselamatan kerja. Pengetahuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ini penting ya untuk kita ketahui bersama-sama, khususnya bagi teman-teman pekerja domestik, pekerja rumah tangga, PMI Indonesia yang bekerja di Hong Kong untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman gitu, sehingga dapat mengurangi potensi cedera atau kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Nah, nanti Miss Zoe akan share kepada kita semua informasi-informasi penting terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, karena pekerjaan rumah tangga juga tidak luput dari ancaman atau potensi dari kecelakaan kerja. Baik, kita akan bersama-sama menyimak paparan dari Miss Zoe dalam bahasa Inggris, nanti akan saya terjemahkan untuk teman-teman semua. So, please, you can start your presentation. Sure. Can I have the first slide, please? Oh, this is not the first one. This is not the first one. Can we go back to the front page? Before we start, let me give some introduction. I think most of the domestic helper working in Hong Kong. Okay, you can start. Oh, okay. I think you have been working in Hong Kong, or you just started your work in Hong Kong. All those household chores or your daily work will include taking care of kids, taking care of the elderly, do some cleaning, going to market to buy food and cook food, taking care of pets. All those household chores are your daily tasks. Ya, jadi biasanya pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan oleh teman-teman PMI meliputi menjaga anak, kemudian membersihkan rumah, berbelanja bahan makanan dan juga menyiapkan makanan, juga mencuci, mengeringkan dan juga menyetrika baju, kemudian menjaga bayi dan juga lansia, serta menjaga hewan peliharaan. Today I'm
I'm going to share with you the health and safety tips for you to perform all those domestic work. All these messages are for your protection, and we hope you could perform your job safely and healthy. Jadi hari ini Miss Zoe akan membagikan mengenai tips kesehatan dan keselamatan kerja yang akan berguna untuk teman-teman supaya dapat beraktivitas dengan baik dan dapat terhindar dari kecelakaan kerja. First of all, I will start off the quite frequent work, and this is quite risky as well. When you do the cleanup work, most of the time maybe you have to reach out the very high position, the high up position. We call it, sometimes you have to work above ground, or you sometimes have to work at height. We call it work at height. Maybe you are not tall enough, you will get some tools to step on, but never ever try to do it or stepping on the insecure objects. Jadi salah satu pekerjaan yang penting yang juga perlu diperhatikan adalah ketika bekerja di ketinggian, bekerja di tempat-tempat yang tinggi. Misalkan apabila kita tidak terlalu tinggi dan kemudian perlu untuk meraih tempat-tempat yang tinggi. Nah, untuk melakukan pekerjaan tersebut, kita perlu untuk menggunakan bantuan alat seperti kursi, misalkan yang terlihat di layar juga kita bisa lihat. Tapi pastikan ketika menginjak kursi atau menggunakan alat bantu kursi tersebut, pastikan kursi tersebut sudah stabil ya, dan jangan menggunakan pilihan kursi yang bisa bergeser dengan mudah. Jadi pastikan pilih kursi yang stabil. Yeah, because when you step on the folding chair or insecure chair or the office chair, you will fall down very easily. When you fall down, you will get injured. Jadi kalau misalkan memilih kursi seperti kursi lipat ataupun kursi kerja seperti yang bagian bawah itu akan menambah potensi untuk kita bisa jatuh dan cedera. Next one. So, the safety and health tips that I would like to share with you is that whenever you do the cleaning work, like you clean up the air conditioner, you're going to change the light bulb on the ceiling, you should use a solid stepping tool whenever possible. When you use a stepping stool, make sure you check carefully before you use. Oke. Jadi contoh untuk bekerja di ketinggian ketika kita membersihkan AC atau mengganti bolam. Jadi perlu diperhatikan untuk mengecek tempat berdiri kita, pastikan tempat berpijak kita sudah solid dan stabil dan tidak mudah goyang. And also you should avoid using the stepping stool near a door, because it may be accidentally knocked down by somebody and then you will fall very easily. Oke, dan juga pastikan bahwa tempat berpijak atau misalkan ketika kita menggunakan tangga, pastikan tidak dekat dengan pintu karena akan rawan untuk tersenggol ketika pintu dibuka dan bisa jatuh. I would like to highlight that whenever you use the stepping stool, you must face the stepping stool when climbing up or down. Grip securely with the handrail with both hands, and never hold any objects when you're climbing up and down the stepping stools. Baik, dan ketika menggunakan tangga, pastikan kita menghadap ke depan, ke arah tangga, kemudian ketika naik dan turun juga menggenggam dengan erat pegangan dari tangga tersebut. Yeah, the last point is you always find somebody to assist you to hold and stable the stepping stool. It is the extra protection for you. Dan juga yang paling penting, pastikan ada orang lain juga yang bisa membantu memegang dan menstabilkan pijakan atau tangga sebagai ekstra bantuan untuk benar-benar memastikan bahwa pijakannya stabil dan solid. Another thing,
you're dealing with working at height is when you hang the clothes. When you hang the clothes outside of the flat, make sure you never ever try to stand on the stool while you're hanging clothes outside window. Baik, dan juga pekerjaan selanjutnya ketika salah satu contoh bekerja di ketinggian adalah ketika menjemur baju di luar jendela. Jadi pastikan bahwa ketika menjemur jangan menggunakan kursi. Make sure both of your feet can firmly put on the floor and keep your body inside of the apartment. Ya, pastikan bahwa posisi kaki ketika di dalam, ketika menjemur keluar, berdiri solid di lantai. Dan yang kedua adalah posisi badan juga benar-benar ada di dalam apartemen. Dan tidak meraih bagian jemuran terlalu banyak, seperti contoh dalam foto, jangan dilakukan. And some other points I would like to highlight, other than putting your feet firmly on the floor and keep your body inside the apartment, when you hang the clothes, make sure the heavier clothes, always put the heavier clothes closer to you, closer on the bracket, and the lighter one you could put it at the far end, which is the safe way to protect yourself. Selain memastikan bahwa posisi kaki ketika berdiri sudah solid di lantai dan posisi badan berada di dalam apartemen, juga jemur baju yang lebih berat, lebih dekat dengan jendela, dan baju yang lebih ringan berada yang paling jauh. And here I'm going to talk about the window cleaning part, and which is a quite dangerous part. When you do the window cleaning, make sure you never ever try to lean against the window or the window grills, and keep your body never overstretch or outstretch your body out of the windows. Dan pekerjaan berikutnya adalah dalam membersihkan jendela. Yang harus diperhatikan pertama adalah jangan menjulurkan badan keluar jendela, dan kemudian jangan juga bersandar pada jendela atau pada teralis. Sometimes when you're working at home, you will have the balcony glass doors. Make sure when you clean the glass doors, before that, you should lock them first, and then you do the cleaning afterwards. Baik, dan ketika membersihkan jendela juga sebelum membersihkan jendela balkon yang ada pintu kaca, pastikan bahwa pintu kaca tersebut sudah terkunci terlebih dulu sebelum dibersihkan. And when you do the window cleaning, make sure you lock the window grills before cleaning the glass outside of the window. And you must stand firm on the floor. Never ever try to lean out of the windows whenever you have the windows without any grills installed. Dan ketika membersihkan jendela, pastikan bahwa teralis sudah terpasang dengan baik dan terkunci dengan baik dan ditutup selama dibersihkan. Juga posisi badan harus berdiri solid di lantai ketika membersihkan jendela tanpa ada teralis. What if you have to clean all the windows very high up in the position? I suggest you could use some cleaning tools with extended handle, or use the long handle one to help you do the cleaning. Dan bagaimana apabila membersihkan jendela, khususnya bagian yang tinggi atau yang kurang bisa teraih? Harap untuk menggunakan peralatan atau gagang yang panjang untuk meraih tempat-tempat yang susah untuk dijangkau, terutama di bagian yang tinggi. Also, I would recommend you to use the tool strap to attach to the hand tools when you do the window cleaning, like the window wipe
when you use the window wipe to clean the window, it might drop very easily, like falling from height. Especially you use the window wipe to clean the window outside of the house, it will cause another accident. So I highly recommend you to use the tool strap to hold the tools very tight. Dan juga ketika membersihkan jendela, direkomendasikan untuk menggunakan tali pengikat yang mengikat antara tangan dengan alat pembersih untuk memastikan agar alat pembersihnya tidak jatuh dari ketinggian. Karena apabila alat pembersih tersebut jatuh, bisa menimbulkan kecelakaan yang lain lagi. So I would change to another topic, is the dealing with electrical appliances. I think in your daily work, you do have to do the cleanup work or do the household chores with some other types of electrical appliances. This is another dangerous issues you have to observe. Jadi yang berikutnya adalah tips dalam menggunakan alat elektronik. Karena ketika bekerja seringkali menggunakan alat-alat elektronik, dan berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengoperasikan alat elektronik. So whenever you deal with the electrical appliances with the plugs, you have to unplug the electrical appliances before you switch off the wall-mounted socket. Baik, jadi ketika menggunakan alat elektronik, pastikan bahwa sudah dimatikan stop kontak sebelum mencabut alat elektronik tersebut. When you do the unplugging, never ever try to pulling the cables, because it will impose another dangers to you. Dan jangan mencoba untuk mencabut alat elektronik dengan menarik kabelnya, karena dapat sangat berbahaya untuk kita. And look at the pictures. Maybe it is very familiar to you as the socket, the multi-purpose socket. You should never try to overload the socket. Ya, dan bisa dilihat di gambar, mungkin sangat familiar foto ini. Ada stop kontak dengan colokan dan alat-alat yang berlebih. Jadi hal ini tidak direkomendasikan dan jangan terlalu banyak memberikan muatan terhadap satu stop kontak seperti dalam foto. And also, when your hands are wet, do not try to handle any electrical appliances. Dan ketika tangan kita basah, jangan mencoba untuk memegang atau mengoperasikan alat elektronik. Because you will get electrocuted very easily. Ya, karena kita akan rawan untuk tersetrum ya dengan alat elektronik. I think in your daily work, sometimes you have to replace the light bulb. Dan kadang ketika dalam pekerjaan sehari-hari kita perlu untuk mengganti juga bolam atau bola lampu. Make sure you switch off the power before you do any replacement. Pastikan untuk mematikan terlebih dulu daya sebelum mengganti bolam. And every day I think you have to keep the drinking water fresh. You have to boil water. Make sure you switch off the power before you refilling the water in the boiler. Dan biasanya juga seringkali harus memanaskan air dengan alat. Jadi pastikan ketika sebelum mengisi air dayanya sudah terlebih dulu dimatikan. Again, it's the electrical appliances. Every time when you do the cleanup, unplug, switch off the power supply first, and then unplug properly. Ya, kemudian lagi ketika kita membersihkan alat elektronik, pastikan sudah mematikan sumber listriknya, kemudian mencabut dengan baik kabel dari alat elektronik tersebut sebelum dibersihkan. Yeah, the most important issue is to switch off the main switch first, and then you can proceed to start the cleanup work. Dan yang paling penting adalah matikan terlebih dulu sumber listriknya, baru kemudian dibersihkan. In the kitchen, there are quite a lot of electrical appliances as well. When the
electrical appliances are idle, make sure the cable should be unplugged and properly stored. Dan di dapur juga banyak sekali alat elektronik, dan ketika alat elektronik tersebut tidak digunakan, seperti contoh pada gambar, pastikan untuk mencabut kabel yang tidak digunakan dan disimpan dengan baik. Don't just leave the cable idle like this. Dan jangan membiarkan kabel tergantung seperti ini. In your workplace at home, you should know and be sure the location of the switch box, I mean the main power switch box. In case of any emergency, you know the location and you can promptly switch it off. Dan ketika di rumah, pastikan kita tahu di mana lokasi dari saklar daya utama di rumah. Sehingga ketika dalam keadaan darurat bisa langsung dimatikan. Another issue is very closely related to your cleanup work is the use of detergents and chemicals. Dan sekarang juga hal yang paling dekat dengan pekerjaan kita, yakni menggunakan deterjen dan bahan kimia. Because most of the detergents are quite harmful, you should not directly get in touch with the cleaning agent. Dan karena kebanyakan dari bahan kimia adalah berbahaya untuk kita, jadi jangan langsung menyentuh bahan pembersih tersebut. Because the cleaning agent can cause harm to your skin. When your skin get hurt, your skin will become dry, rupture, and bacterial. You will have bacterial infection and also lead to inflammation. Karena bahan pembersih tersebut atau bahan kimia tersebut dapat melukai kulit dan dapat berakibat kulit menjadi kering, menjadi pecah-pecah, dan bisa terinfeksi bakteri dan juga meradang. What you should do is remember, try not to mix the bleach with other detergents because this will cause dangerous chemical reactions such as releasing toxic gas. Dan yang harus diingat adalah jangan mencampur bahan pemutih dengan bahan kimia lain karena akan dapat menyebabkan reaksi kimia yang berbahaya seperti melepaskan gas beracun. So never ever try to mix bleach with other detergent. This is a very key issue, right? Use the bleach alone. Jangan coba untuk mencampur bahan pembersih dengan bahan kimia lain karena sangat berbahaya. Jadi jangan dicampur-campur. Another issue is when you're handling with the chemicals or the cleaning detergents, make sure you keep the area well ventilated. That is, open the windows. Dan ketika sedang menggunakan bahan-bahan kimia, pastikan bahwa ventilasi udaranya baik di sekitar Anda, dan juga pastikan bahwa jalur aliran udaranya tidak ada penghalang atau tidak ada yang menyumbat. And also stay away from the flow of the air and let the chemical smell close to the window, not directly to yourself. Ya, dan jangan tadi pastikan bahwa aliran udaranya tanpa ada halangan, dan bau jangan langsung kepada diri kita tapi lebih dekatkan ke jendela, ke aliran udara. And for yourself, this is the tips whenever you use detergents or handling chemicals. Make sure you should put on or wear goggles and protective gloves whenever you handle the bleaching solutions. Dan tips untuk Anda sendiri, pastikan menggunakan kacamata dan juga sarung tangan pelindung saat menggunakan cairan pemutih. After you handle the bleaching agents or after you do the cleanup work, you should wash your hands, arms, and face immediately. Dan setelah menggunakan cairan pemutih, segera cuci tangan, lengan, dan wajah dan muka segera setelah menggunakan cairan. This is to wash away the residue of the solution, the residues of the chemicals. And this is the way of cleanup to protect yourself.
Dan ini adalah untuk membersihkan residu atau sisa-sisa dari cairan pembersih atau cairan pemutih dan untuk juga menjaga diri kita. Sometimes you have to use the pesticides at home. Dan kadang-kadang kita perlu juga menggunakan pestisida atau cairan pembunuh serangga. Make sure you store the pesticides in a pressurized cans in a dry, cold, and ventilated place. Pastikan kita menyimpan kaleng bertekanan, seperti misalnya pestisida, di tempat yang kering dan dingin dan juga berventilasi. Never put it close to the stove. Jangan taruh dekat dengan kompor. Because the hot temperature will cause it to explode. Karena udara panas dapat menyebabkan kaleng tersebut meledak. You should wear protective masks and equipment before using the pesticides as well. Dan gunakan masker pelindung dan juga alat-alat tertentu sebelum menggunakan pestisida. Try not to spray the pesticides to the electrical appliances because it will cause fire and explosion. Jangan mencoba untuk menyemprotkan pestisida ke alat-alat elektronik karena bisa menyebabkan kebakaran dan ledakan. And lastly, I would like to talk about lifting objects. We call it manual handling. Dan terakhir kita akan berbicara mengenai tips dalam mengangkat benda atau menopang beban yang biasanya disebut dengan manual handling atau mengangkat atau menopang beban dengan tangan atau kekuatan tubuh. Yeah, because manual handling can cause back injuries, so I would highly recommend you to do some warm-up exercise before work or during breaks. Ya, karena hal ini berpotensi untuk menyebabkan cedera punggung, maka direkomendasikan untuk melakukan pemanasan terlebih dulu sebelum bekerja atau ketika saat sedang istirahat. Yeah, I would like to highlight some proper posture or good posture whenever you lift heavy objects. Ya, akan direkomendasikan postur yang benar, postur yang tepat dalam ketika mengangkat suatu barang. Yeah, whenever you lift the heavy objects, you have to come close to the objects and then squat down. Dan ketika akan mengangkat barang yang berat, dekatkan diri ke barang tersebut dan kemudian menjongkok di sedekat mungkin dengan barang tersebut. And then get hold of the heavy objects securely by both hands and close to your body. Dan pegang secara erat barang yang berat tersebut dan dekatkan ke badan Anda. And then lift the objects up using your leg muscle and keep your back straight. Dan angkat barang tersebut dengan menggunakan with muscle, leg muscle. Dengan dengan otot kaki kita, kemudian berdiri perlahan. Don't use your back muscle. Jangan gunakan otot punggung, tapi lebih fokuskan ke kekuatannya ke kaki. Because your leg muscle is strong enough. Karena otot kaki kita lebih kuat. So, when you move around, you have to use both feet. Dan ketika berjalan dengan membawa barang berat tersebut, gunakan otot kaki kita lebih banyak. Don't turn your direction by twisting your body. Jangan melakukan gerakan tiba-tiba dengan memutar badan Anda. You should change direction by moving your feet instead. Dan ketika ingin berbelok atau berganti arah, gunakan kaki. This is the way to protect your back. Ini adalah cara untuk melindungi punggung kita. Sometimes you have to take care of the elderly or the sick person. Kadang-kadang juga perlu ketika kita menjaga orang tua, lansia, atau juga orang sakit. The principle of protecting yourself is like holding a heavy object. Jadi prinsipnya adalah sama dengan ketika kita mengangkat barang yang berat. So you have to hold them firm and keep your balance.
Ya, kita harus memegang dengan kuat, dengan erat, dan juga menjaga keseimbangan. When you assist the elderly, make sure you always remember to keep your back straight as well. Dan saat ketika kita membantu lansia, pastikan bahwa punggung tetap lurus atau tegak. And well communicate with the elderly or the sick person in moving forward. Dan pastikan sudah berkomunikasi, berbicara dengan baik dengan lansia yang dijaga, dan beritahu apa yang sedang terjadi. Misalkan, so I'll give an example. So for example, misalkan ketika akan mengangkat nenek atau kakek, beritahu bahwa kepada kakek atau nenek bahwa saya akan mengangkat Anda. And lastly, I would like to introduce to make use of the trolley or some assistive device to help you to carry heavy objects. Dan apabila akan membawa barang-barang yang berat, direkomendasikan untuk menggunakan troli untuk membawa barang tersebut. Sometimes you cannot just hold the heavy objects by both hands. And make use of the trolley can help you to carry heavy loads in order to prevent muscular strength. Kadang ketika membawa barang berat, jangan membawa hanya dengan tangan, pakailah troli untuk membagi beban tidak hanya di tangan tapi juga di troli. This is a very good equipment for you to buy food in the market. Troli ini adalah alat yang tepat sekali, yang baik sekali untuk ketika kita berbelanja di pasar. And lastly, I would like to also promote the health and safety information from Occupational Safety and Health Council. We also produce our promotion material in other language like Indonesian language. Dan terakhir juga ingin disampaikan juga bahwa OSHC menyediakan juga poster atau flyer terkait kesehatan dan keselamatan pekerja dan tersedia dalam bahasa Indonesia juga. We also disseminate domestic works and general OSH information via our social media like Facebook and Instagram as well. Dan juga OSHC juga mendiseminasikan atau membagikan informasi mengenai pekerjaan rumah tangga atau informasi kesehatan dan keselamatan kerja secara umum melalui media sosial baik Facebook dan juga Instagram. I hope you can find the useful information from our social media or Facebook. And we also provide training courses for domestic helpers. If you are interested in our training course, you can go to our website and find the information. Dan juga mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih baik lagi melalui media sosial baik Facebook ataupun Instagram. Dan juga OSHC juga mengadakan kelas pelatihan yang teman-teman bisa ikuti, dan informasi kelas tersebut juga ada di Facebook dan juga Instagram. Teman-teman bisa langsung mencari informasi tersebut. So, may I ask what's the name of your Facebook account, perhaps, for the OSHC Facebook account? You go to our website. Our website address is www.oshc.org.hk. In our website, you would find a hyperlink to direct you to our Facebook. Jadi mungkin bisa langsung ke situsnya OSHC di www.oshc.org.hk. Di situ akan ada link-link ke media sosial OSHC Hong Kong. And also maybe they can just type OSHC on Facebook. Sure, I'm sure it will come up as well. Yeah, you will come up. Dan bisa langsung ketik juga di Facebook, mungkin di search OSHC, itu mungkin bisa langsung keluar gitu. And they will get many information about the OSH information and also activities.
Dan juga banyak informasi seperti tadi yang disampaikan, flyer-flyer, informasi yang bisa menjadi pegangan kita ketika bekerja terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan rumah tangga. Jadi bukan hanya untuk teman-teman PMI saja, mungkin pada umumnya kita semua juga perlu mengetahui untuk hal-hal tadi yang sudah di-share dan sudah disampaikan oleh Miss Zoe. That was very beneficial for us. I think not only information will be useful not only for the domestic workers, but also I think the information is for all of us. Always. Yeah, always. If you have any questions, you could just give us a call. Oke, jadi silakan kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan sekarang atau bisa email juga ke OSCG. Or via counseling. Ya, atau lewat acara hari ini. Silakan disampaikan kalau ada pertanyaan. Sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk. There's already questions coming in, so we can discuss right away, I think. Kita bisa langsung bahas bersama ya. Okay, thank you very much for the time for me to share the health and safety tips with you all. And I'm pleased to give some more information if you have any questions. Jadi bisa menyampaikan terima kasih sudah bisa menyampaikan informasi kepada teman-teman semua dan akan senang sekali untuk menerima pertanyaan dari teman-teman. Baik, jadi sudah ada satu pertanyaan, mungkin kita bahas terlebih dulu. Selamat malam Miss Zoe dan Bu Ayu, perkenalkan saya Sri Astini di Hangzhou. Izin bertanya, apakah kita boleh menolak untuk tidak membersihkan jendela ketika majikan tidak memberi atau membeli peralatan yang safety untuk membersihkan jendela? Kedua, seringkali ketika berjalan bersama kungkung atau loyanka, seringkali mereka tidak mau mematuhi rambu-rambu sebagai contoh menyeberang jalan saat lampu merah. Bolehkah kita membiarkannya atau kita juga ikut jalan bersama? Terima kasih jawabannya. Okay, so this is from Miss Sri Astini from Hangzhou. So she asked two questions. The first one is it okay for us to say no if our employer asks us to clean windows, but they don't give a proper safety tools for cleaning windows? So that was the first question. And then the second one, sometimes or oftentimes when we walk with the kungkung that they're taking care of, sometimes the elderly don't respect the traffic lights, for example, and then they just want to go across the road when the light is red. Can we just let them, or can we just walk with them? So that's the second question. Okay. In response to your question, I think is cleaning window is the major work for all those domestic helpers in Hong Kong. I think the key issue is for those cleaning window job, never ever try to overreach your body or keep your body outside of the window. I think the body part you could expose yourself outside of the window is all up to your upper limb. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi, ketika membersihkan jendela ya, yang harus dipastikan adalah jangan sampai terlalu menjulurkan badan keluar dari jendela. Jadi pastikan yang keluar maksimal adalah hanya bagian lengan atas saja ke bawah. Jadi selain itu bagian pundak dan seterusnya jangan sampai keluar dari jendela. On the other hand, you could communicate with your employers. And you could discuss the tools, the cleaning tools. What kind of cleaning tools you require for doing the window cleaning work? I think both ways can be communicated in a way that you could find out a safe and with proper tools to complete the cleaning work. Dan yang kedua adalah komunikasikan dengan baik, jelaskan dan informasikan dengan baik kebutuhan kita ketika membersihkan jendela. Misalkan ketika membutuhkan alat yang lebih panjang, jelaskan dengan baik perlunya, dan juga jelaskan resiko yang bisa kita terima ketika membersihkan tempat-tempat yang berbahaya tersebut. For your second question
is referring to taking care of the elderly in the street, right? I think both you and also the elderly must be very attention because you are not at home. You are outside of the home. You are in the street. So both you and the elderly must be pay attention to the road condition. Okay, this is the first thing. And also observe the traffic lights when you cross the road. Oke, dan untuk pertanyaan kedua adalah pastikan ketika menjaga lansia, kakek atau nenek pun harus betul-betul perhatian ya, berikan perhatian sepenuhnya kepada yang kita jaga dan juga memperhatikan kondisi jalan. Pastikan lihat situasi kanan dan kiri dan juga pastikan untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas. Okay, so just for an extension of the question, she asked also, what if the elderly already across the road while it's red? What should she do? Should she also go run for him and then also go get hold with it, or just let him? I think before you cross the road, you could alert. You could do some alert and give a reminder to the elderly. There will be a traffic light on over there. We should observe the traffic light before we cross the road. You could do a reminder in advance. Yeah. Ya, jadi poin yang bisa dilakukan adalah dengan memperingatkan dari kakek atau nenek lansia yang dijaga untuk memperhatikan sekitar dan juga lampu merah, dan bisa dengan memanggil ataupun memberikan peringatan gitu ya. Sebelumnya juga harus kita awas nih terhadap sekitar. Jadi perhatikan ketika lampu merah sudah mulai hampir merah, jadi sebaiknya jauh sebelumnya sudah mawas diri, sudah hati-hati. Okay, thank you Ms. Zoe for asking the first question from Miss Sri Astini from Ramsingnya. Okay, and then we can go to the next question. Oke, selamat malam Bu Ayu dan Ms. Zoe. Apakah tips keselamatan untuk domestic helper saat sedang berada di luar rumah dan membawa seorang anak yang ia jaga? Okay, so good evening, Ms. Ayu and Ms. Zoe. And what are the safety tips for domestic helpers who are outside with the kids they take care of? Is there any safety measure while walking outside with kids? Is there any safety precaution for that? I think in general, your daily work involves taking care of kids, no matter how old they are. I think attention is the key point, because you are taking care of the kids not at home, not in the school, but outside the area. The environment you have to observe very clearly. Be attention to the road condition and the environment and the surroundings. Oke, jadi ketika menjaga anak, tentunya biasanya bukan hanya anak kecil, tapi juga mungkin anak yang sudah mulai beranjak remaja juga. Yang penting kunci yang paling penting adalah memberikan perhatian penuh ya terhadap yang kita jaga, terhadap anak-anak. Perhatikan situasi sekitar dengan baik, dan juga itu tadi betul-betul memperhatikan, if I may add, maybe avoid any distractions as well, right? Yeah, avoid. Dan juga finish. Ya, dan juga menghindari segala macam distraksi. Like, for example, when you walk on the street with the kids, remember to hold their hands tight because they're still kids. So walk on the pavement rather than walk on the road. Jadi pastikan ketika bersama anak-anak di luar, pastikan untuk memegang tangannya
tangan anak-anak, dan juga berjalan di trotoar ya, berjalan di jalur untuk berjalan. Make sure you observe the traffic condition. Make sure you observe the traffic light. Dan pastikan juga memperhatikan situasi lalu lintas, kemudian lampu merah juga selalu perhatikan, selalu mawas diri terhadap lingkungan sekitar, karena terutama ini situasi sedang di luar ya, berbeda dengan di rumah ataupun di sekolah. It's very different from home or school. Yeah, make sure you will not being distracted by your cell phone. Yeah, so pay attention to the kids and also the environment. Yeah. Ya, poin penting Avoid lagi any adalah distraction. Avoid any distraction. yes, hindari berbagai macam distraksi. Misalkan ketika berjalan sambil melihat handphone terlalu lama, sebaiknya dihindari. Yeah, because this is the safety for the kids and also for yourself. Karena ini untuk menjaga keselamatan baik anak yang dijaga maupun juga diri kita sendiri. Okay. Alright, there are more questions. Selamat malam Ibu, nama saya Nunu Mardiati. Saya mau bertanya, biasanya kalau menggunakan pemutih atau Clorox untuk cuci baju membuat tangan pecah-pecah, apalagi sekarang di musim pandemi sering menggunakan alkohol. Ditambah musim dingin tiba, tangan kering dan pecah-pecah. Apa yang bisa saya gunakan agar tangan tidak makin kering, pecah-pecah dan berdarah? Karena ketika menggunakan sarung tangan kadang makin sakit. Okay, this is from Miss Nunu Mardiati. She asked when she used a cleaning agent like Clorox for washing clothes, it makes her hands Not comfortable. yeah, it makes her hand a bit scabby. And especially during the pandemic. She should use more alcohol to do some cleaning as well, and then also added with cold weather as well, it makes her hand become dry and scabby. And what should she use in order to avoid this situation and also protect her hands? Because sometimes when using gloves it gets more hurtful. It gets more hurting sometimes, even while using gloves. I try to answer. I try to answer. Yes. I try to give some information, feedback to the participants. I think Clorox is the brand name. Clorox is actually one kind of bleaching agent. Bleach. Okay. You do the translation. Yes. And then I'll Oke, continue. jadi Clorox itu nama merek ya, salah satu nama merek cairan cairan pemutih. Yeah. So before you use the cleaning agents like the Clorox or some other detergents, make sure you put on gloves. Put on gloves to protect your hands. Ya, jadi pastikan ketika sebelum menggunakan Clorox atau cairan pemutih, cairan pembersih, gunakan terlebih dulu sarung tangan. I mean the gloves is the plastic gloves. Menggunakan sarung tangan plastik. Yeah, because if you use cotton gloves, the detergent will get your cotton gloves wet, and then the detergent will hurt your hands as well, and then you will feel the detergents by wetting your hands. So make sure you put on plastic gloves instead. Ya, To jadi protect your pastikan menggunakan sarung tangan plastik, bukan sarung tangan kain atau sarung tangan katun, karena ketika menggunakan sarung tangan kain bisa Cloroxnya bisa merembes ke dalam kain dan bisa melukai tangan. Jadi pastikan pakai sarung tangan plastik. As I mentioned in the PowerPoint, and you will notice there's one point that I mentioned is after using the detergent or the chemicals, you have to wash your hands. Dan salah satu juga yang harus diperhatikan seperti yang disampaikan di paparan, setelah menggunakan cairan pembersih, bahan kimia, segera cuci tangan. Langsung saat itu juga setelah selesai, langsung cuci tangan sebersih mungkin. Is it better to use a soap perhaps? Apakah lebih baik untuk menggunakan sabun? A gentle soap is fine. So, jadi lebih baik gunakan sabun yang ringan ya, sabun yang lembut untuk membersihkan tangan.
Baik. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Oke, there will be more question. Selamat malam Ms. Zoe Shu dan Ibu Ayu, nama saya Doa 5. Saya ingin bertanya terkait cara mengambil barang yang benar agar tidak mencederai tulang punggung saya. Karena majikan saya suka menaruh barang di atas tempat tidur 2 tingkat bagian atas yang tidak dipakai. Apakah caranya sama seperti mengangkat barang berat yang ada di lantai yang tadi dijelaskan Ms. Zoe? Okay, so the question is from Ms. Doa 5. She would like to ask how to pick up goods that correctly that it can avoid to have a backache, something like that. So her employer likes to put stuff on the bunk bed, on the top part of the bunk bed. How should she pick goods from that high location? Is it like she also put attention like lifting stuff from the floor, or is there any other safety measures for that? I think I can get to the point of her question. First of all, I think the upper part of the bunk bed is high enough, right? It's tall. You have to reach up to the higher position, and in order to get access to those things that your employer put in the bunk bed, right? Am I correct? Yeah, I think so. I think so. But is there first of all, if there's no other access ladder for you to get up to the bunk bed, maybe you have to find some stepping stool. Yeah, as I mentioned in the PowerPoint, you find some stepping stool for you to reach up to the higher position. Jadi ketika akan mengambil barang berat yang ada di bagian atas, pastikan ada pijakan atau ada tangga untuk Anda memposisikan badan sama dengan barang yang akan diambil. So they should get to the same level or same position with the stuff they'd like to handle. Yeah, make sure, because the bunk bed is higher level. Bunk bed is a kind of bed. I think that the upper part is not for sleeping, right? That's why they store the material there. But if you want to reach all those things, kept in the bunk bed, the upper portion, you have to find some secure stepping stool, in order for you to reach the higher position. Ya, dan pastikan juga pijakan atau alat tangga yang Anda gunakan untuk mencapai tempat tinggi tersebut juga sudah aman ya dan stabil. Not shaky ones. Not shaky. Jangan secure. Yang gampang goyang, tapi yang stabil. A secure stepping stool that you can put both of your feet rest securely on the platform. Jadi yang bisa kedua kaki digunakan untuk berpijak. Jadi jangan hanya satu kaki, tapi dua kaki harus berpijak secara stabil di pijakan tersebut atau di tangga tersebut. Okay. Alright, so that will be all questions from our viewers. Oh, thank you. So thank you so much, Ms. Zoe, for sharing with us. So much important information about the safety and health measure while we work for the domestic work. So I believe it's very important, very beneficial for us all. Jadi Ms. Zoe sudah membagikan kepada kita semua bagaimana informasi-informasi atau tips-tips yang sangat berguna pastinya untuk kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ya. I hope that our viewers get so many beneficial information, also the tips they can apply right away while they are working.
And also, I hope that next time from Sure. SHE and Sure. Indonesian Consulate can collaborate more Yeah, I'm furthermore pleased to do so. on this issue. Yeah, I hope the information that I share with you today will be beneficial to you, and it will serve as a good reminder for you whenever you do the domestic work. Remember, always work safety and health. Okay. Nah, jadi Miss Zoe memberikan Ya. pesan terakhir ke teman-teman. Jadi semoga informasi yang diberikan berguna untuk teman-teman, dan juga informasi yang diberikan bisa menjadi pengingat untuk kita untuk selalu bekerja dengan aman. To always work safety. So Yeah. thank you again. Thank Yeah, you so you're much very for your welcome. Thank you. time, for your Yeah. valuable time here. Yeah, We really you're appreciate welcome. it. And unfortunately, we have to say goodbye to our viewers for Oh. now. So, terima kasih banyak teman-teman atas atensinya, atas perhatian teman-teman sudah menyaksikan Ngopi Instan pada malam hari ini. Kita akan tentunya berjumpa kembali dengan teman-teman di episode-episode Ngopi Instan lain dengan topik-topik yang tidak kalah menarik lagi. Juga teman-teman, kami akan terus undang teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan, juga ngobrol bareng bersama kita di Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Sampai jumpa teman-teman, dan selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Thank you very much.